সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আশা নাহাৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত তথা হজুৱা পথাৰ গাঁও প্ৰাথমিক গোটৰ সহযোগত নাহাৰকটীয়াৰ হজুৱা পথাৰ গাঁৱত আশাৰ 29 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানটিত আশা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপসভাপতি মঞ্জিত কেৰকেটা, মহেশ গড়, সহ সম্পাদক আৰেঞ্জ ঝৰা, মিঠুৰাজ কিস্কু, সাংগঠনিক সম্পাদক জিতেন বাগ, প্ৰচাৰ সম্পাদক মিখেল পূৰ্তি, ক্ৰিয়া সম্পাদক মহাবীৰ তাঁতী, নাহাৰকটীয়াৰ সাংবাদিক সুব্ৰত লুট, আশা নাহাৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি অজয় গোৱালাৰ লগতে বহুকেইজন আশাৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। जिंदाबाद 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 आदिवासी छात्र संस्था जिंदाबाद 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 जस्टिन लकड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे जस्टिन लकड़ा अमर रहे अमर रहे अमर रहे प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे नायक प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे नायक प्रदीप नाग अमर रहे अमर रहे अमर रहे संस्था जन्म लाभ का एक इतिहास है बेलेग बेलेग संगठन के जिनको इतिहास है आदिवासी संस्था का इतिहास हजार हजार आदिवासी व्यक्तिमान के लाभों से हजार हजार आदिवासी व्यक्तिमान के खून से बना गया एक संगठन अपने आदिवासी छात्र होता है। आज अपने आदिवासी छात्र होता है आज 29 संख्यक आज प्रतिष्ठा दिवस असम के विभिन्न जगह असम के राज्य विभिन्न जगह में डिस्ट्रिक्ट हो आंचलिक कमेटी में आज प्रतिष्ठा दिवस में सब जगह आशा के विषय को भी हमारा आज आयोजन करो शहर के आज हमारे यहाँ भी नाहरकटिया में भी एक प्रतिष्ठा दिवस अनुष्ठित किया लोग नाहरकटिया आंचलिक कमेटी यहाँ आयोजन किया है। आज आदिवासी छात्र संस्था सम्मुखे आशा आमी जेहेतु डिब्रुगढ़ जिला समिति है आज नाहरकटिया आंचलिकत जेहेतु आमाक निमंत्रण करिছিলে और आज 29तम आशार प्रतिष्ठा दिवस और সেই आशा प्रतिष्ठा दिवस आयोजन करिছিলে नाहरकटिया आंचलिक समिति है और आमाक जेहेतु डिब्रुगढ़ जिला समितिक निमंत्रण करिছিলে সেই निमंत्रण रक्षा करि आमी आहिलो आहि आमी कार्यसूची जेहेतु पताका उत्तोलन हल लगते स्मृति तर्पण हल और लगे लगे आमार एक सभा आयोजन करा हल और সেই সভাত আমি বহুত এনেকে জনগোষ্ঠীটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যিবিলাক আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে আৰু সেই বিষয়বিলাক লৈ আমি আলোচনাত লিপ্ত হ'লোঁ আৰু আমি যেহেতু এই আলোচনাত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'ল যেহেতু মেইনকে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা ভূমি পাট্টা প্ৰদান কৰা और लगते आमार शिक्षा क्षेत्र आगबाढ़ी जोआ छात्र छात्री अन्यान्य तेनेके आमार अभाव अभियोगबिलाक जी आसिले हेइबिलाकर लय आलोचना हल और आमार नाहरकटिया आंचलिक समितिर सभापति सम्पादके धरी प्रमुख करी आमार जिमान विषयबबीया उपस्थित आसिले और राइज सकलोके आजिर এই অনুষ্ঠানতে আমি ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক যেহেতু আগন্তক ভাল ধৰণে ৰাইজক নেতৃত্ব দি যাব বুলি আমাৰ হে আমি আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত হজুৱা পথাৰ গাঁৱত আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 29তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া তথা নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছিলে আৰু আশা জন্মলগ্ন পৰাই আজি যি আদিবাসী জাতিৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতি আহিছে আমি নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ শৈক্ষিক সামাজিক দিশত আমি কাম কৰি যাম আৰু আগন্তুক দিনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ সমূহ আদিবাসী ৰাইজৰ যিকোনো সমস্যা ক্ষেত্ৰত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিয়ে মাত মাতি আগবাঢ়ি ওলাই আহিব।